আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতু জমি মুমিনিন মুমিনাত আনরল্লাহ বেশি অজ্ঞ মুহিম হাদিস জিবা রসুলামে ফরমাত দে ফজলুস সালাতিল জামাতে জামাতের সাথে নামাজ পড়ানোর ফজলের সম্বন্ধে قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته مطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم حج المحرم हज़रत रसूल में फरमाते जेने की गत्तीन ओ ज़मानाय फ़र्ज़ नज़ुल्ला जमात मस्जिद नजले हितार खदे आजर हितार सुआ खदे जेने लगवा हाजी एहरम मानी दे हज की तज़ा जेने आजर भाई ये हाजर बेगुना शेयर कर दीबा अंदर अल्लाह बेगुना तौफीक दो।